saja para guru ngaji, para wali murid, para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Alhamdulillah kedan kaula bancin dengan saja diparingi kesempatan sareng ajuna Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermujalasah, bermuwajahah dalam kesempatan sepenuh kelaban barokah kadintok dalam rangka sepertama haflatul imtihan wal ikhtibar dari anak didik peten kau lepas dengan saja sebagai dalam madrasah Nurul Huda semalar muka setaja potra-potreh peten kau lepas dengan anak didik peten kau lepas dengan paringna ilmu bermanfaat, ilmu barokah fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Perjuganan nang dalam acara haflah nang malam semakin kak dintok juga berengaki kalaban acara dikroyat mengenang peristiwa Isra dan Mi'raj seampun elampai sareng ajuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seika dima beliau menjalani situng perjalanan spiritual, situng perjalanan semektah banyak-banyak makna, mektah banyak-banyak pengertian, menyimpan banyak-banyak pemahaman, juga pelajaran bagi peten kaula panjenengan saja. Sepaling utama kak dintok beliau mektah amanat dari ajunah Gusti Allah Subhanahu wa taala searupah aja ke salat 5 waktu malar muka setaja peten kaula panjenengan bisa mudawamah, bisa istiqomah peti ahli salat, amin Allahumma amin. Para rabu sepeten kaula muljaaki inti dari acara sebadah nang malam semakin kak dintok sebagaimana itu waki sarang mbah peten kaulah Kiai Haji Abdullah Sakhal haflatul imtihan kak dintok pestonah acara nyelametin ilmu anak, acara adua aki moret sekak dima moret kak dintok anak peten kaulah panjenengan ampun melewati masa-masa pembelajaran nepon, ampun melewati pendidikan seampun elebeti dalam tahun-tahun setepongkor nikah sarang peten kaula panjenengan selameti kelaban cara dua akih malar moga agaduh ilmu bermanfaat, amin Allahumma amin. Kak dintok inti dari acara malam semakin akan tetapi karena badan kaula panjenengan kak dintok merupakan manusia orang kak dintok menabi sobung hiburan maka kadang bosan, maka dari kak dintok demi melancarkan acara sebagai malam semakin maka madrasah kota pondok ini kejukan maringen acara-acara selain akati perlombaan otabah mengatela nilai-nilai otabah mengatela seterusnya hal-hal seberhubungan kelaban pendidikan putra peten kaula panjenengan dan kadintok ampun sesuai kelaban ponapah seide waki sareng ajunah Gusti Allah Subhanahu wa taala nalekana acaretak tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kadintok edebuin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Nabi Ibrahim lamba coba sareng Gusti Allah uji sareng Gusti Allah
kalaban banyak-banyak ujian, banyak-banyak tes, banyak-banyak cobaan, fa'atammahunna, kemudian Nabi Ibrahim berhasil menyelesaikan ujian Kak Dinto. Sabane kecukan potra-potre anak didik beten kaula panjenengan dalam setahun setepongkor Kak Dinto benarenah sekolah, benarenah pengaji, benarenah soro maca, benarenah soro noles. Padahal kencengah manusia Kak Dinto daripada noles angok main HP, daripada belajar angok scroll TikTok. Tapi karena beten kaula panjenengan Kak Dinto sedang berada di dalam masa-masa pembelajaran, walaupun Kak Dinto coraan melarat, walaupun Kak Dinto coraan susah, tapi tetap kelakoh, tetap masuk sekolah, tetap masuk madrasah. Nika artena potrah-potreh beten kaula panjenengan, anak didik beten kaula panjenengan nikah berhasil melewati ujian sebedah nang madrasah. Nah, inale kanah berhasil melewati ujian selama setahun, maka sebagaimana Nabi Ibrahim dimen fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Gusti Allah Subhanahu wa taala ajabu dek Nabi Ibrahim bean karena berhasil, karena bean lelolos melewati ujian yang telah aku berikan, maka bean bingkok berinah situng hadiah kenapa ini ja'iluka linnasi imama, bi engkau ba'an epetetiah pemimpin dari sedajah masyarakat, etetiah panutan dari sedajah manusia sebedah nang alam dunia. Nah, maka sebagaimana Nabi Ibrahim seampun melewati, seampun berhasil untuk lolos dari ujian-ujian dari Gusti Allah, Nabi Ibrahim menerima hadiah, Nabi Ibrahim menerima penghargaan seabentuk beliau epeteti pemimpin nang masyarakat. Maka sebenarnya kejukan potra-potri beten kaula panjenengan, anak didik beten kaula panjenengan seampun berhasil melewati ujian-ujian, melewati tes, melewati ujian baca kitab, melewati ujian tulis, ujian lisan, otabah menjadi ujian bagi ustadz misalnya. Karena rek beten kaula panjenengan neka bener karo ngerjaakin ujian, tapi teti ujian bagi ustadz. Apa? Karena tepak nang kelas lakona tedung. Nah, neka seruat ustadz tuh bener murid tuh nyaman ngerok. Otaba lokuan masuk, otaba meling nang kelas, otaba ampong ngalak sepido lo orang lain, ngalak pulpen lo orang lain, otaba si atau karena kelas lega Dinto benih melaksanakan ujian, tapi teti ujian bagi ustad. Nah, sehingga enalekana potra-potreh beten kaula panjenengan, anak didik beten kaula panjenengan ampon lastareh melewati fase-fase ujian Kak Dinto, maka sareng para asatid, sareng para guru nikah parengen situng hadiah, parengen situng penghargaan. Kenapa? Mereka sedejah wisuda lulusan kelas otabah lulusan madrasah. Sejuara parengi hadiah, penorok lomba sejuara parengi kemuljaan. Otabah sedejah si lulus Kak Dinto mereka bisa omke dek panggung, padahal panggung Kak Dinto biasa nasi omke si andi acara. Monlo kiai di panitia, otabah ustad, otabah pengurus. Lani kanak-kanak ki bejeneng ngaji, tapi ampun omke dek panggung nikah merupakan sebuah penghormatan bagi mereka seampun selesai dalam masa pendidikan, sehingga panggung Kak Dinto biasa nyamai panggung kehormatan.
Nah sehingga potra-potri beten kaula panjenengan se ampon lulus, wisuda, poongke dek pangku, foto, sabek nang status WA, sabek nang TikTok, ben setoro teh kak ditok tojuna ponapa, tojuna sopajeh ciling oreng, ben menabi ampon ciling oreng kak ditok pas dua aki. Sebab menabi potra-potri beten kaula panjenengan karo pengaji, karo pasakolah, karo dibangga-banggakan, tapi loktoman itu aki kak dintok malah lebih jauh dari keselamatan. Naudzubillahi min dzalik. Mailana beten kaula panjenengan nang acara malam semakin kak dintok inti nah karo aki potra-potri beten kaula panjenengan, anak didik beten kaula panjenengan, sebagaimana seegalako sareng Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Ibrahim kak dintok setiap terona pa-abai, andi karep napa abai, andi cita-cita napa abai, nika Nabi Ibrahim loktoman kelopaen untuk adua akina potona. Contohnya enalekana Nabi Ibrahim terotetia orang se ahli asolat. Nabi Ibrahim terotetia orang se asolat kan, se ahli istiqomah di dalam asolat. Maka atuwa da Gusti Allah. Kenapa tuwana? Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Allah, pedeti aki abdinah orang se aju menengaki solat. Tapi tuwana Nabi Ibrahim lo ambukan kak dintok. Ki terus aki sareng Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Enalekana beliau terotet dia orang si ahli asolat, beliau kiengat kena kotona. Ya Allah, abdinah betetiaki orang si ahli asolat, tapi nak kotoh abdinah juga betetiaki orang si ahli asolat. Enalekana Nabi Ibrahim terotet dia orang setunduk de ajuna Gusti Allah, sepatuh de perintah Gusti Allah. Nabi Ibrahim adua, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, pedetiaki abdina orang setunduk ke ajunan, orang sepasrah de ajunan, orang seatorok de agemana ajunan. Tapi lo ambu doakan kak dintok, beliau masih melanjutkan, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Benak foto abdinah juga ya Allah pedetiakin umat setunduk sepatuh ben atorok dan perintah Gusti Allah. Bahkan enalekanah Nabi Ibrahim, beliau ampon lastarih melaksanakan ujian, melaksanakan cobaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala kalaban ngebeh kesuksesan. Pas paringi hadiah sareng Gusti Allah arafah inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim gaan biingko petetiah pemimpin panutan seetoro bi setuju manusia. Kenapa jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim malah ajawab qala wa min dzurriyyati. Yang kina foto abdina juga ya Allah. Padahal Nabi Ibrahim seruat, Nabi Ibrahim segelebatin ujian, Nabi Ibrahim yang sengsara, Nabi Ibrahim sebanyak cobaan. Tapi enalekan oleh hadiah, oleh wisuda dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ki sempat untuk nyokon sobajenak potona nikah juga meloh barokah Nabi Ibrahim alaihi salam. Namilana dari kak dintok beten kaula panjenengan setajah sami-sami ngaonengen bahwasanya tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul seiutus sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala salastarena jemanah Nabi Ibrahim kecuali mereka kak dintok mesti nak potona otabeh keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim agak tuin potrahnya manah Nabi Ismail dadi nabi. Agak tuin potrahnya mana Nabi Ishak dadi nabi. Nabi Ishak andi anaknya mana Yakub dadi nabi. Nabi Yakub andi anaknya mana Yusuf dadi nabi. Nabi Yusuf andi teretan 11, beliau setajah salah leng meleng tapi akhir atobat pada bunah sebagian ulama
sedejah tere tanah Nabi Yusuf nika sedejah yang kak teti nabi nah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapa nika cukan akati Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, kak dintok sedejah walaupun banyak bangsa, walaupun terlahir dari keluarga yang berbeda-beda, tapi sedejah kak dintok asallah utusah dari awalah kak dintok sedejah merupakan nak potonah Nabi Ibrahim. Bahkan orang paling mulia setunya, orang paling dikasihi, disayangi, dicintai sareng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, orang nomor situng yang kika dintok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Kanjeng Nabi bisa cek muljenah akatika dintok, bisa cek banyak umat akatika dintok, bisa cek agungah pangkat iajuna Gusti Allah enali kana itanya aki anapa sebab ajunan mek bisa oleh keagungan akatika dintok. Ternyata Kanjeng Nabi ajawab kebunah Kanjeng Nabi dalam situng hadis innama ana da'watu abi Ibrahim. Engkau bisa deiyariyah kengkolan nah dua nah tang bapak seanya mah Nabi Ibrahim. Artena apa? Artena beten kau lepan jenengan saja lo kenging ngeremehakin seanya medua kang dintok lo oleh diremehkan, lo oleh dianggap kecil. Doa kak dintok pokok keluar dari ateh seongkuan ngarep dan Gusti Allah, maka insya Allah bisa nembus dek petok langit sampai debunah Imam Ghazali. Beliau mengutip debunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa doa. Tadek saya ngubah takdir, tadek saya bisa ngubah ketentuan dari Gusti Allah kecuali situng. Kenapa? Dua. Bada orang saya takdir teti orang fasik, bada orang saya takdir teti maling, bada orang saya takdir teti orang saya ahli narkoba, bada orang saya takdir untuk ahli neraka. Kak dintok sedaja ampun takdir, tapi karena orang sepona ahli atau akin, gurunah ahli atau akin kebai orang kak dintok, ya Allah peteti aki anak kak dintok teti orang soleh, teti orang bener, teti orang tepat, teti orang fokus. Eli beli doa kak dintok walaupun ampun tertulis di dalam takdir, takdir pun bisa berubah hanya gara-gara kekuatan doa. Namanya dari kak dintok peten kau lepan jenengan parloh cek parlona untuk atua aki potra potreh peten kau lepan jenengan, anak didik peten kau lepan jenengan seampun belajar nang madrasah kak dintok juga parloh tua aki malar moga sedejenah paring nah keselamatan sareng Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sebab sing mah keselamatan kang dintok lo kira bisa itemu nang madrasah, lo kira bisa itemu nang sekolah, lo kira bisa itemu nang pondok, lo kira bisa itemu nang kuliah, lo kira bisa itemu nang pendidikan semodern napa abai, sehebat napa abai, seketat napa abai, sedaja kang dintok pakun penteran malingah daripada polisi. Nah, maka hal satu-satunya sebisa untuk menjadi penjagaan peten kau lepan jenengan nika namung atuah dek Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gara-gara kak dintok, gara-gara tua kak dintok nikah artena peten kau lepan jenengan masraaki potra potreh anak didik peten kau lepan jenengan langsung doa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Gusti Allah seajegaakin, supaya Gusti Allah metepaakin, supaya Gusti Allah netepakin potra potreh peten kau lepan jenengan dalam jalan seiri doa. Amin Allahumma amin. Tapi malar moga kalaban doa peten kau lepan jenengan
neng esaben arena neng esaben bektona putra-putri beten kaula panjenengan anak didik beten kaula panjenengan parinna ilmu se bermanfaat ilmu se barokah ilmu se mebunga orang sepona teti anak-anak se soleh soleha teti anak-anak se mebunga dek guruna membanggakan dek para bunga sepona benteti nak foto se bisa untuk gampang atau nak foto se cepat memiliki kesempatan untuk bisa melaksanakan taat dan Gusti Allah Subhanahu wa taala ben ejawaki dari setuju mara bahaya, setuju fitnah, setuju maksiat, setuju pangkudah sebedah nang alam dunia kak dintok ben nalar moga barokanah nak potong beten kaula panjenengan murid-murid beten kaula panjenengan rezeki beten kaula panjenengan ibu kaaki sareng Gusti Allah beten kaula panjenengan ibeteti orang sejember orang sebunga orang sepenuh kelaban syukur doa junah Gusti Allah ben malar moga sedajenah mektah keridoan ben kebungaan dari ajunah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Cuman lo cokok amin sekalian tepak intihan melolo tuan aja banyak benda karo amin lo cokok jadi minimal putra-putri badan kaula panjenengan nikah sareng panjenengan itu akin dalam sehari nah 5 kali ben marina bajang sebutnya mana marina bajang absennya mana bagi guru nah cek karo absen tepat masuk kelas melolo tapi ben mari bajang nikah absen ya junah Gusti Allah Subhanahu wa taala pah kirimin Fatihah lega dintok sing majegeh sing ajegeh kesolehan anak sing ajegeh male anak kak dintok bisa tetep bedah neng jelenah para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah melana dari kak dintok malar moga perkompolan neng malam semakin teti perkompolan semektaah kesayangan keselamatan kesolehan ben sedaya kebungaan bagi badan kaula panjenengan amin Allahumma amin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.